काल रिजल्ट जालो ऑल इंडियेत जालो तसोच ज्या प्रमाणे सावथ गोवा म्हणटाले की दोनूय पार्टी म्हणटाले की आमी 40,000 मतांनी लीड घेवन जिखून येता. हे रिजल्टा कडेन कशें पळयता तुमी? सध्या नमस्कार. आनीक हांव काळजा मनासून आमगे सावथ गोवा जनतेक आमगेल्या गोंयकार भावांक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक थोडे आमी लेट जाले आसतले कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक काँग्रेस, बट आमी एक बरो कॅन्डिडेट दिलो. आनी आमी सदां म्हणटाले जेन्ना भाशणाक हें इलेक्शन जें आहा आतांचें लोकसभाचें इट इज आनी चड करून आमगे सावथ गोवा इट इज मनी पावर वर्सीस पीपल पावर. आनी सावथ गोवा जनतेन दाखोवन दिलें की कितलोय पयसां जर वेव्हार जालो जाल्यार लोक सत्य आहा ते मनशा बरोबर रावता. आनी चड करून केपें 2022 दिलें आनी ही पार्टी केपकारान दाखोवन दिलें. म्हाका दिसता सावथ गोवा जनतेक लिडरां सोड आमी लिडरां म्हणटा आमी आमदार जावं आमगेले केपें ब्लॉक प्रेसिडेंट बाबा अब्दुता सगळ्यांनी काम केलां एज लिडर, बट जनता आहा ती जो लोक जो आहा वोटर जो आहा इज सुप्रीम. आनी आज हें श्रेय म्हाका दिसता सावथ गोवा लोकांक वचपाची चड गरज आहा. कित्याक तो लोक आमगे कॅप्टना बरोबर काँग्रेस पक्षा बरोबर रावलो इंडिया एलायन्सान सगळ्या पार्टनरान आमी एकठांय रावन काम करून कॅप्टनाक जिखून दिलो. तुमकां अशें दिसता की तुमी सगळे आख्खे सावथ गोवा विशय मतदारसंघ भोंवताले, केप्यां तुमी खंय तरी कमी पडचें दिसता, कारण की तुका एसेंब्ली इलेक्शनांत तुजी तर लीड पळयली आनी आतांची जी लोकसभेची लीड पळयल्यार खूब मातसो डिफरन्स आयला. गेले ते फाटी 29,000 वोटींग जाल्लें केप्यांक. हे फाटी 26,000 वोटींग जालां. सो वी वर शॉर्ट ऑफ 3,000 वोट्स. सो इन दॅट बागेन हेची BJP व्हडली खुशाल जावपाक गरज ना. कित्याक BJP 11,000 मतां 11,000 मतां आहाय तेच्या वाडल न्हय. आमगे वोट देंवला कित्याक आमगे वोटींग जालना. आमगे जायते लोक भायर आहा, जायते लोक भायर सरला कित्याक दॅट सेम ट्रेंड लोक एसेंब्ली जातले लोकसभा जायना, बट BJP के वोट शेअर वाडल ना. कोण सांगतालो इलेक्शना पयलीं की हांवें खूंय कॅप्टना कडच्या चड तकलेर घेवन बसल्लो हांव सावथ गोवा कॉर्डिनेटर म्हूण माथ्यार घेवन भोंवता खूंय हांव. एका लिंगाचो एकलो लिडर सांगतालो. त्या लिडरान आनी म्हणलें कितें एल्टन हे जायंट किलर जाल्लो म्हणून. तेणें म्हणलें आज त्या मनशाक सांगूंक सोदता हांव जायंट किलर 22 जाल्लो आनी जायंट किलर आतांय आहा 2024 आहा. दाखोवन दिलें, प्रूव केलें. मागीर म्हज्या चड पब्लिसिटी तेणी केल्ली म्हगेली कित्याक हांव चड भोंवलो म्हूण सावथ गोवा. हांवें करपाची एक्चुअली पब्लिसिटी त्या मनशान पब्लिसिटी केली जायंट किलर म्हणून आनी हांवें प्रूव करून दाखयलें. ताका व्हडली खुशाल जावपाक गरज ना. तो 11,000 तरी बसून आहा, 11 तितल्या जालो तितल्या आहा तो. तेगे वोट शेअर वाडल ना. वोट शेअर देंवला कित्याक आमी लेस वोटींग जाला. आमी लोकां बराय लोकांक दाखोवन दिलें आनी हांवें आख्खे 20 मतदारसंघां भोंवला. म्हाका दिसता आनी हें जें आमकां 13,000 वोटींग पडलां हें लोकांन हांवें व्हडलो टायम दिलो ना केप्यांक. लोकांक जावन भायर सरून वोटींग केलां. आमच्या मोगाक काँग्रेसा पार्टीक कॅप्टन विराटा मोगाक हें वोटींग केलां. गोंय सांबाळपाक गोंयकारपण सांबाळपाक एल्टना पासून वोट न्हू हें गोंय सांबाळपाक वोटींग जालां केपकारान. सो व्हडलें कोणाकूय ऑपोजीट आहा तांकां खुशाल जावपाक गरज ना. आनी हे पार्टी चीफ मिनिस्टरा पोंतान मिनिस्टर BJP कार्यकर्ते BJPचे एक्झिक्युटीव मेंबर्स सगळे स्पिकरा पोंतान मिनिस्टरा पोंतान आमदारा पोंतान केपें आनी कुंकळ्या भोंवताले. इतले पयशे घायले तेमी तरी पसून तांकां 11,000 हो ब्रेक करपाक तेजे हाय वचपाक जालें ना. 11,000चे उरते कित्याक केपेंचो लोक भरपूर सादुरा शाणा आहा आनी हेजे मुखार तेमी चिंतपा न्हू केपें आनी पांय घालपा लेगीत.